हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। जमीक आपण मैंने निश्चित भाव में जानते बहुत दिन पर आमर क्लास हो तो क्लास नहेबार रिजन बहुत अच्छी। जमीक कि हेल्थ इश्यू थिला, फोन रो प्रॉब्लम थिला, तो एबे मु समय पाई तो मु आपण माननकु पढ़ेबी और निश्चित भाव में मु आज कहूँ जे मु ट्राई करी सप्ताह को एटलिस्ट 2 ରୁ 3ଟି क्लास नवापाई। तेणु आपण मैंने जड़ित हो रुहतु मो क्लास सहित। आज आम राधानाथों उपरे पढ़ा जोटा कि एसएसबी पाखर आरंभ करके नेट पिला जो मैंने +3 बा आपण पीजी एंट्रांस प्रिपेयर होचंते समस्तों यूजफुल। एबे रिसेंटली पीजी एंट्रांस एग्जाम जाइए, मात्र जो मैंने भी ड्रॉप आउट पिला एबे भी ट्राई करुछंती जो पीजी एंट्रांस क्वालिफाई पाई सेमाने मध्य एही वीडियोटी देखि पारिबे। एही वीडियोटी समस्तों यूजफुल जेहेतु राधानाथ राय जने बहुत प्रतिष्ठित जनाशुना आमर कवि, तेणु निश्चित भाव में तांकर समस्त क्वेश्चन व तांको विषय रे समस्त को अध्ययन करने दरकार। तेणु लेट न करी चलंतु आम स्टार्ट करवा आमर क्लास। राधानाथ राय तांकर जमी प्रथम क्वेश्चन आम देखा राधानाथ रायंकर जन्म मृत्यु यह आप समस्त बही में पाइबे। तेणु मुझे सेगुड़ा गोटे मेंशन करना किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करुँची। ओके, जदि आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाई पारिबे जे राधानाथंकर जन्म एवं तांकर जो वियोग केबे होइथिला। तो आमर प्रथम क्वेश्चन होउची राधानाथ राय मेघदूत काव्य केउ पत्रिकार प्रकाशित। प्रथम तो आम देखा जे मेघदूत मेघदूतटा तांकर एक अनुवाद, हाँ कि नहीं, अनुवादित काव्य। यह से कौन अनुवाद करथिले आपण एगुड़ा को मु जो गुड़ाक फास्ट कहे क्वेश्चन जी अच्छे ताठू मु अधिक डिस्कसन करी। तेणु आपण पेन पेपर नहीं कि बसंतु एवं जहाँ कहूँ नोट डाउन कर दिंतु। ओके, तो जमीक आमर आसले कौन राधानाथ राय, ताने प्रथम क्वेश्चन आमर आसो जे राधानाथ रायंकर जो मेघदूत काव्यटी केउ कविंक जो काव्य अनुसरण रचित होइछि। ताने मेघदूत आमे जानिछे संस्कृतर कालिदास, तेणु कालिदासंक काव्य अनुसरण रे यह रचित होइछि। द्वितीय प्रश्न आमर आसी पारिबो एई मेघदूत पत्रिका जो मेघदूत काव्यटी केउ पत्रिकार प्रकाश होइछि। ताहले आमर ऑप्शन कोन अछि उत्कल साहित्य, उत्कल दर्पण, संवाद वाहिका, उत्कल दीपिका। आमर सठिक आंसर कोन हबो ना उत्कल दर्पण। उत्कल दर्पण रे यह प्रकाशित होइथिला। एई जो मेघदूत काव्यटी केते भाग रे विभक्त ना 2 भाग रे विभक्त। ए 2 भाग कोन ना गोटे होछि पूर्व मेघ एवं द्वितीयटी होछि कोन ना उत्तर मेघ। ए पूर्व मेघरे कोन आलोचना होइछि ना पूर्व मेघरे प्रकृतिर जो चित्रांकन होइछि आ उत्तर मेघरे जो आत्मार बलिष्ठता सेठारे प्रकाशित होइछि। मेघदूत काव्यटी जदि आम देखा जेहेतु संस्कृत काव्य, यही संस्कृत काव्य को प्रथमे जो ओडिया रे अनुवाद किए करथिले ना आमर जो कौन राधानाथ राय। कालिदासंकर जो मेघदूत को प्रथम ओडिया रे अनुवाद किए करथिले ना आमर राधानाथ राय। मेघदूत काव्यटी आम जदि देखा जे मेघदूत काव्यटी केबे प्रकाशित होइथिला ना 1874 रे यह प्रकाशित होइथिला। कौ पत्रिका रे उत्कल दर्पण पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला। यह एक अनुवादित काव्य, मात्र यह को बहु जन कोन मौलिक काव्य बोली मध्य मने करंती। ये जो मेघदूत यह कौटी ना जो कटक रे जो पंडित क्लास प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तक भाव में बहु काल धरी चली। तो आमर एतिकी है कौन मेघदूत रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एबे आम देखा जो ये मेघदूत ये मेघदूत को अनुवाद करिकी भी बहुत जन लिखिचंती। जेमती रामशास्त्री मेघ प्रति संदेश जो मेघदूत को अनुसरण कर लिखिचंती। तापरे आमर कौन जर्मान रो अनुवाद करचंती मैक्स मुलर, से मध्य याकू अनुवाद करिसंती। एबे आम देखिबा सेकंड क्वेश्चन राधानाथ रायंकर जो श्मशान दृश्य केउ नाटक अवलंबन रे रचित। यह जदि आपण माने देखिथिबे एसएसबी रे मध्य एई क्वेश्चन टी आसीथिला। तेणु आपण माने कहंतु कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। तो आमे एबे देखिबा ना उरुभंगम, चंडकौशक, अभिज्ञान शाकुंतलम, बेणी संहार। ताना हमर सठिक आंसर कोन हबो चंडकौशक। यह चंडकौशक नाटक अवलंबन रे यह रचित होइछि। यही क्वेश्चन ने आम आउ कि देखीदबा
हाँ कि ना श्मशान दृश्यटी कौन तांकर एक कविता राधानाथंकर श्मशान दृश्यटी एक कविता। यह कौन जो संस्कृत चंड कौशिक नाटक अवलंबने बा छाया रचित होइछि। यही कविताटी कवि केबे लिखिथिले ना 1904 रे रचित होइछि। श्मशान दृश्य केबे होइछि रचित ना 1904 रे रचित होइछि। यह उत्कल साहित्य रे प्रकाशित होइथिला। एटा लिखि नियंतु यह कोन पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला ना उत्कल साहित्य रे यह प्रकाशित होइथिला। ये जो श्मशान दृश्यर विषय वस्तु जदि आम देखा ताहने सर्ट रे आपण मन कहि दउची जेतेबेले जो महाराजा हरिश्चंद्र जेतेबेले चंडालर भृत्य भाव में श्मशान जगी रही से समय श्मशान दृश्य को अवलंबन कर विषयटा रचित होइछि बा कविताटी वर्णित होइछि। जो गोटे शब को देखि हरिश्चंद्र मन रे जो विषाद भाव सृष्टि होइतला ताहा एथारे वर्णित होइछि। प्रायतः एटा आमे देखा जाए राधानाथंकर जेतबेले पश्चिम जीवन वा शेष जीवन पर्याय रे एही सब कविता सी लिखि अछंती। तो एही कवितार गोटे कोटेशन बा उक्ति म आपनकु कहूची क्रूर विकटाल काल अस्थि मालाधारी साम्य दीक्षा प्रचारई एही पीठस्थली। यह आप नोट डाउन करनी कहीं आपर क्वेश्चन आसीपे जमीक आई पंक्ति आमर कौ काव्य बा कौ कवितार आसी क्या द्वारा रचित। ओके एबे आमे देखिबा थर्ड क्वेश्चन जोटा कौन अच्छे ना केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बले। यही उक्तिटी केउ काव्यरु आसी अछि। ऑप्शन कौन अच्छी आमर उषा पार्वती केदार गौरी नंदिकेश्वरी। तो आपण माने आंसर कहतु एटा को जो आमर कौन काव्यरु आसी अछि। तो समस्ते जानिथिबे यह एक राधानाथंकर बहु कौन कह बहु प्रचारित उक्ति हाँ कि नहीं। एटा समस्त मुहरे यही उक्तिटी देखा जाए। आमे प्रायतः जमती भागवतर पंक्ति गुड़िक जमी आम मुहरे थाए सेमती कौन कविंकर यही उक्तिटी जो कहीं रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बले। यही उक्तिटी समस्त मुखरे थाए भागवतर पंक्ति भली। तेणु यह मध्य तांकर कौन माना पार्वती जो काव्य से पार्वती काव्यर जो श्रृंगार प्रति केमती घृणा भाव ताहाठारे देखा जाइछि बा सेठारे यह अछि। ताने हमर सठिक आंसर कौन हम पार्वती। ताने यह कौन काव्यरु आसी अछि ना पार्वती काव्यरु आसी अछि। एबे आमे चतुर्थ क्वेश्चन टी देखिबा। तो कौन अछि ना जजाति केसरी काव्य केउ पत्रिका रे प्रकाशित। तो ऑप्शन हमर कौन अछि ना उत्कल साहित्य उत्कल दर्पण उत्कल प्रभा उत्कल दीपिका। आमर सठिक उत्तरटी कौन हम ना उत्कल प्रभा। जजाति केसरी काव्यटी उत्कल प्रभा रे प्रकाशित केबे ना 1894 जून 1894 जून रे उत्कल प्रभा पत्रिका रे यह प्रकाशित होइछि। जजाति केसरी रो जो कथावस्तु जदि आमे देखिबा विदेशी कथावस्तु आहरण रे काव्य गठन प्रदर्शन करथिले आमर कवि। यही जजाति केसरी काव्यर कथावस्तु को आपण माननको मु संक्षिप्त रे कहिबे जेहेतु आमे क्वेश्चन डिस्कशन करछे शॉर्टली मु खाली कहिदेबी जे मगध देशर राजा तांकर प्रथम पत्नी गर्भरु किए किए जन्म होइथिले ना आमर जजाति एवं विमला तांकर जमज संतान अर्थात जुग्म संतान जन्म होइथिले। द्वितीय पत्नी कथारे राजा दुई जन को राज्य कौन कर देछंती तोड़ी देछंती एवं दुई जन जजाति एवं विमला जने शास्त्र रे और जने शस्त्र रे पारदर्शिता लाभ करथिले। राज्य श्रीक्षेत्र गला बेले जाजपुर बिरजा मंदिर रे से माने बहुत दिन धरी थिले। विमला पुरुष वेश रे रहुथिले। विमला शिकार पई जाइछंती एवं जजाति से कौन करछंती ना बिरजा देवी माल गुंथिछंती। से समय राजनंदिनी ललिता आसीछंती एवं जजाति को देखि से मुग्ध होइछंती।
ଯେତେବେଳେ ଲଳିତା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଯାତି ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲଳିତା ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ମୃଗର ଯେଉଁ ପଛ ବା ପିଛା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃଗ ବେଶରେ ସେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ନାରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ କପାଳେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମଳା ଓ ଲଳିତା ସାଥିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ବିମଳା ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମଳା ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା ଯଯାତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଯାତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଏକ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନାରୀ ରୂପ ନେଇକି ଯଯାତି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବିମଳା ପୁରୁଷ ରୂପ ନେଇକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯଯାତି ସେ ବିମଳାଙ୍କ ରୂପ ବା ନାରୀ ରୂପ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋତେ ମାନେ ଜଣେ ଋଷି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାତିରେ ବିରଜା ସିଂହ ବାହନରେ ଆସିକି ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଯାତି ତାଙ୍କର ଏକ ଅନୁଗତ ଭୃତ୍ୟ, ତେଣୁ ରାଜା ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବିବାହ ହୋଇଅଛି, ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯଯାତିଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ କେଶରୀ ଅନୁଗ୍ରହରେ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯଯାତି କେଶରୀ ବା ତାଙ୍କ ନାମ ପରେ ସେ କେଶରୀ ନାମଟି ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଇଛି ଯଯାତି କେଶରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯଯାତି କେଶରୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆମର କୁଳମଣି ଦାସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହା ଐତିହାସିକ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା ସହ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିପାରେ ଯେ ଯଯାତି କେଶରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ନା ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ବୈତରଣୀ ଆଉ ବିରୂପାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି 1897, 1894, 1895, 1898। ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା 1897। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରବାର କାବ୍ୟଟି 1897ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ରାଧାନାଥ ଯେଉଁ ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୟାସିନୀ ବାଣୀ ନାମରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବୟାସିନୀ ବାଣୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଏହାର ନାମ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଦରବାର। ଏହା କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା 1897ରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେମିତିକି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, 1897ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ନାମରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ ନା ବୟାସିନୀ ବାଣୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ ସମସାମୟିକ ସମାଲୋଚନା ସହିତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଏହି କବିତାରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅଶୋଭନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଯେଉଁ ଦରବାରଟି କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ବାରବାଟୀ ଯେଉଁ କିଲ୍ଲାର ଏକ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାରି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର +2ରେ ବି ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହି ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାମହାପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଏଠାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଆମର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଣ ନାହିଁ ମୁହିଁ ନେଇଛି ଆସନ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ପେ ଜ୍ଞାନ ଦାତାର ଆସନ। ଏହି
जो उक्तिटी केउ काव्यरू आनीत आमर ऑप्शन कौन अच्छी जजाति केशरी चिलिका महाजात्रा दरबार ताहले आमर सठिक उत्तरटी कौन हम सठिक उत्तरटी आमर हेबो दरबार। क्वेश्चन टी कौन थिला ना मण नाही मुहि नेइछि आसन ज्ञान दर्पे ज्ञान दातार आसन यह दरबार रु आनीत होइछि। एई दरबार रे जो उत्कलर राजन्य मंडली को से आक्षेप करिसंती एवं जेमते आमे फास्ट रु देखिले जे से कोन करछंती ना एथरे से जो व्यंग करियछंती। तेणु दरबार को आमे एक कोन कहि परिबा गोटे उपदेश बा समस्त को विद्रूप माध्यम से शिक्षा देवाई चाहिए बा जणाई देइछंती। आमे जदि देखिबा ए जो दरबार काव्यटी ए दरबार काव्य से एक क्रम मध्य कौन करछंती ना गोटे क्रम रक्षा करी वर्णना करिसेंती। जेमती प्रथम हेछि बारबाटी दुर्ग प्रांगण जो दरबार अनुष्ठान हेछि द्वितीय कौन हेछि अतीत और वर्तमान तुलना करा जाइछि तापरे राजा मानकर आसीबार वर्णना करा जाइछि एवं उपाधि विषय रे कविंकर अभिमत मध्य एठारे वर्णना करा जाइछि। जदि आमे देखिबा राधानाथ दुईटी दरबार को एकत्र करिकि एठारे वर्णना करि अछंती। तेणु कौन है ना ये जो पांचटी क्रम को रक्षा करिसेंती। प्रथम क्रम रे आमे जो देखिले चारोटी जेमते प्रथम यह आपण मानकर क्वेश्चन आसीपारे न आसीपारे मात्र आपण मानकू जानिबा उचित तेणु मु कहूची ओके। द्वितीय क्रम से आसन विवादर जदि आमे देखिया राधानाथर कथा वस्तु ताहले एई गुडा आपण जदि एई सब मन रखिबे राधानाथंकर जो दरबार काव्यर जो कथा वस्तुटी आपण माने जानि परिबे। जदि आमे देखिया फास्ट क्वेश्चन आसीबो जे राधानाथ दरबार काव्य रे केतोटी क्रम को रक्षा करिसंती ताने हमर उत्तर कोन हबो ना पांचटी क्रम को केतोटी क्रम को ना पांचटी क्रम को रक्षा करिसंती। प्रथम क्रम कौन अच्छे प्रथम क्रम रे देखा ना बारबाटी दुर्ग प्रांगण में दरबार अनुष्ठान होइछि अतीत और वर्तमान तुलना होइछि राजा मानक आशीर्वाद वर्णना अच्छी उपाधि विषय कविंकर अभिमत वर्णना अच्छी एटा होछि प्रथम कर्म। एवं द्वितीय क्रम जदि आमे देखिबा कोन अछि आसन विवादर वर्णना करा जाइछि एवं तृतीय रे कोन हेछि ना अकिंचनर निबंधन अर्थात राधानाथ निजे ही अकिंचनर भूमिकार अवतीर्ण होइछन्ति तांकर निज जीवनर तिक्त अनुभूति सहित उपदेश एही थिरे वर्णना हेइछन्ति। एवं चतुर्थ क्रम जदि आमे देखिबा चतुर्थ क्रम रे कोन हेछि ना राजा मानक विषय वर्णना करा जाइछि तांकर जो भोग विलास राजा मानक नीतिमय जीवनयापन पई आह्वान दे यात्रा धर्म प्रतिष्ठा पई उपदेश प्रदान करिसंती तांको कोन करचंती गोटे उचित मार्ग को आसिया पई सेठारे कहिसंती। एवं जदि पंचम क्रम देखिबा सामंत चंद्रशेखरक विषय अछि ताले एटा आपण मानकर गोटे क्वेश्चन जे दरबार रे आमे जाने जे चंद्रशेखरक कथा अछि किंतु सेटा कोन क्रम रे अछि पंचम क्रम रे अच्छी से कौन है ना सामंत जीवन महत्व प्रकाश करने सहित तांकर दुर्दशा लगी क्षोभ प्रकाश करिसंती। ए दरबार पृष्ठभूमि कविवर राधानाथंकर तत्कालीन जो मानसिक प्रतिक्रिया एठारे आपण माने देखि पारिबे। एबे आमे देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन महेंद्रगिरी काव्यटी राधानाथ काहाकू उत्सर्ग करिथिले। महेंद्रगिरी काव्यटी राधानाथ काहाकू उत्सर्ग करिथिले हमर ऑप्शन कोन अछि मधुसूदन वैकुंठनाथ फकीरमोहन गंगाधर तामर सठिक उत्तर कौन हम मधुसूदन से क्या करछंती ना मधुसूदन को यह से उत्सर्ग करी अछंती। ए जो महेंद्रगिरी जो आमे कहूछु एही महेंद्रगिरी काव्यटी असंपूर्ण यह असंपूर्ण ओके असंपूर्ण काव्य यह से मधुसूदन दासों को कौन करछंती उत्सर्ग करिसंती। कवि निजर कल्पना नेत्र रे महेंद्रगिरी को देखिछंती और तद अनुसार काव्य रचना करिछंती। महेंद्रगिरी को केंद्र करी प्रचलित थिबा जनश्रुति को कवि काव्य रे वर्णना करियछंती। एहा होचे हमर कोन जो महेंद्रगिरी काव्यर कथावस्तु एहे काव्य रे प्रकृति वर्णना कहा भाई ना चिलिका काव्यर अनुरूप होइथवार देखा जाए जेमिति चिलिकार जेमिति प्रकृतिर वर्णना करथिले एठार मध्य तार वर्णना करिसंती। महेंद्रगिरी कविताटी रे काव्य रे महेंद्रगिरी काव्य रे कोन अछि ना महेंद्रगिरी को जो दूर देखिसंती राधानाथ राय तार वर्णना करछंती ता सहित जो रघुवंशर चतुर्थ सर्गर उल्लेख मध्य एठी होइछि कोन हेछि ना महेंद्रगिरी रे रघुवंशर चतुर्थ सर्गर उल्लेख होइछि। महेंद्र शिखर रे भीम देउल अछि एवं गोकर्णेश्वर अर्जुनंकर जो मंदिर मध्य सेटार अछि एवं एही सब कथा वस्तु को नै महेंद्रगिरी काव्यटी वर्णना बा रचित होइछि। यह एक असंपूर्ण काव्य। एबे आमे देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन
ପିତା କନ୍ୟା ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଗର୍ହିତ କଥା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ? ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପାର୍ବତୀରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ପାର୍ବତୀ। ଯେଉଁ ପିତା କନ୍ୟା ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଯେଉଁ ଗର୍ହିତ କଥା ବା ପାପ କଥା ଏହା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତାବଳୀରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମର 2, 3, 4, 6। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେବ 3। ଯେଉଁ କବିତାବଳୀରେ 3ଟି କବିତା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପବନ, ବେଣୀ ସଂହାର ଏବଂ ଭାରତେଶ୍ୱରୀ। ଏହି 3ଟି କବିତା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ନା କବିତାବଳୀରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି। କବିତାବଳୀରେ କେତୋଟି କବିତା ଅଛି? ନା 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ପବନ, ବେଣୀ ସଂହାର, ଭାରତେଶ୍ୱରୀ। ଏହି 3ଟି କବିତା ଏଥିରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି ବା ରହିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉକ୍ତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ এই ଯେଉଁ କବିତା ଦିଆଯାଇଛି ଉକ୍ତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କବିତାଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା ନୁହେଁ? କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଭାରତେଶ୍ୱରୀ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ତିନି ବନ୍ଧୁ ଆକାଶ। ଏହି 3ଟି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? କବିତାବଳୀରେ ଏହା ଅଛି। ଦଶରଥ ବିୟୋଗ ହେଉଛି କାହାର? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତିନି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଆକାଶଟି ନୁହଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆକାଶ। କେଉଁଟି? এই ଯେଉଁ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କବିତା ନୁହେଁ? ନା ଆକାଶ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କବିତା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କବିତା ଉପରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନା ଭାରତେଶ୍ୱରୀ। ଓକେ, ଭାରତେଶ୍ୱରୀ କବିତାରେ କବି ରାଧାନାଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏହି କବିତାଟି ମହାକବି ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ କବି ରାଜଭକ୍ତି ସୂଚକ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରବାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି କବିତାର ଶେଷାଂଶରେ। ଓକେ, ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ଜୟଗାନ ଏହି କବିତାର ଶେଷରେ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଯେଉଁ ଆମର ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ମହାକବି ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ଏହି କବିତାଟି ମହାକବି ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଏକତା କବି ଏଠାରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ମିଳେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଦଶରଥ ବିୟୋଗ କବିତା। এই ଯେଉଁ ଦଶରଥ ବିୟୋଗ କବିତାଟି 1901ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1901 ଫେବୃଆରୀରେ। କବି ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆଳର ଯୁବରାଜ ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ? ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦଶରଥ ବିୟୋଗ କବିତାଟି କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି? ନା ଖଡ଼ିଆଳର ଯୁବରାଜ ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ବନବାସ ଜନିତ ଖେଦ ଦଶରଥଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଦୁଃସହ ହୋଇଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଶରଥଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆପଣ କଥାବସ୍ତୁରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ହେଉଛି ବନବାସ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଦଶରଥ ହେଉଛି ରାମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ହୋଇଛି। ଗଲା ପରେ ଆମର ରାମ ବନବାସ ଗଲାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କାହାର? ଆମର ଦଶରଥଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ସମୟରେ ରାମଙ୍କୁ ଝୁରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବନବାସ 12 ବର୍ଷ, ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ ଜନିତ ଖେଦ ଦଶରଥଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦୁଃସହ। ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ନିକଟରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କୈକେୟୀଙ୍କ ରୂପଜ ମୋହ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁନିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ବିଷୟ, ମୁନି କୁମାରକୁ ଯେତେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯେମିତି ଆମ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଠୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଅଲଗା କରିଛ, ସେମିତି ତମେ ବି ଯେଉଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବଣରେ, ସେହି କଥା ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦବେଦୀ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମୁନି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ଦଶରଥ ବିୟୋଗରେ।
ताने रामचंद्रंकर जो वनवास कालर दशरथंकर मृत्यु आ दशरथंकर अनुशोचना ताहले हमर कोथरे वर्णना होईची ना दशरथ वियोग कवितारे वर्णना होई अछि। ओके एहिथिरे आमे गोटे कोटेशन देखिबा से कोन कहउचंती ना हे राजन देलो जेणु मते ए महादारुण शोकए वृद्ध बयसे निदारुण पुत्र शोक मर्मे घरी होई तेजीव जीवन तुम्भे दिने एहीपरि। यह किए कहते जो अंधमुनि कहते राजांकु एही बाणीटी एवं शेषरे दशरथंकर मृत्युरे कविताटी शेष होइछि। एबे आमे देखिबा तीन बंधु कविता। तीन बंधु कविताटी तांकर 1898 रे प्रकाशित होइथिला। दरबार काव्यर जेमते उपदेश दिया जाइछि एठारे मध्य से भली कोन होइछि तीन बंधुरे उपदेश रही अछि। धर्मर महत्व एठारे प्रतिपादन करा जाइछि। ए तीन बंधु कोन यह आपण मान को इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीन बंधु कोन ना धन जन धर्म। धन जन धर्म एही तीनटा को कोन कहै ना तीन बंधु बोली कुहा जाइछि। ताहले आमे जदि देखिबा राधानाथ जो धर्मर महत्व एठारे प्रतिपादन करिसंती। एहा जो मनीषर तीन बंधु ए जे धन जन धर्म ए तीनोटी मनीषर निश्चित भाव में दरकार बा तीनोटी बंधु होई थाई बोली से कोन करचंती एठारे उपस्थापित करी अछंती। जेहेतु आमर एही जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन टी बहुत लॉन्ग हे गलानी आमे यार परवर्ती क्वेश्चन गुडा को कोन करबा ना यार आ गोटे क्लास रे आमे याकू आलोचना करबा। तो आज पई एतिकी। तो मु आशा करी जे मु आज जो गुड़ाक भी आलोचना करिछि ताको आपण लेखंतु खातारे एवं पुणी थरे रिवाइज करंतु। पुणी थरे देखा आमे एक नुआ क्लास सहित। तो आज पई एतिकी।